Fin de la vidéo, je vais vous parler des figures de style. Les figures de style, غادي نقسمهم على deux vidéos. Partie الأولى و partie الثانية. في la première partie غادي نشوف معاك 7 ديال les figures de style اللي ضروري كيتحطوا في الامتحان الجاوي إن شاء الله. وفي deuxième vidéo, غادي نشوفوا d'autres figures de style اللي عندهم moins d'importance. Alors, avant de commencer, une feuille, un stylo باش تقيد هاد 7 ديال les figures de style. حفظهم ودوز بهم الامتحان إن شاء الله. Première figure de style, les radins chauffous, c'est quoi? La comparaison. Celle à la comparaison, c'est faire un rapprochement mobile, un comparé ou un comparant en utilisant l'outil de comparaison. Les outils de comparaison, comme, pareil, identique, semblable. Attention, les verbes. Par exemple, sembler, rappeler. L'effet de comparaison. Un exemple. Mon père semble malade aujourd'hui. Yani mon père est comme malade. Alors, deuxième figure de style, il y a la métaphore. La métaphore, c'est un de comparaison, bla adat de comparaison. Par exemple, il est un ange. La phrase, il est comme un ange. Comme. Donc, une comparaison sans utiliser un outil de comparaison. La phrase, كندير واحد التشبيه ما كنستعملش outil de comparaison. Troisième figure de style اللي مهمه والاغلبيه كتكون في ليكزام l'hyperbole اولا الزياده كتزيد فيه l'exagération. هنا الغرض من l'hyperbole في une phrase كتبغي تعطي لواحد un mot ولا واحد le contexte ولا une expression une grande valeur باش تجبد الانتباه ديال le lecteur. نعطيك un exemple. Par exemple كنقول لك mon estomac brûle de douleur. هنا بغي الميساج اللي بغي نوصل لك مدى الالم اللي عندي في ليستوما ديالي brûle de douleur, ça veut dire une exagération. Quatrième figure de style غادي نشوفوا la répétition. سهله هي التكرار. Une phrase كتلقى un mot répété plusieurs fois ما كيديرش même donner un exemple. Cinquième figure de style اللي غادي نشوفوا هي l'anaphore. L'anaphore هي واحد النوع من la répétition mais في الاول ديال لا فراز. عقل عليها لانافور راه هي اون ريبيتيسيون مي كتكون في الاول ديال لا فراز. نعطيك اكزومبل كتقول attention tu dois travailler. Attention si tu travailles pas tu ne vas pas réussir. Donc هنايا attention جات عندي في الاول ديال لا فراز. Sixième figure de style هي la gradation. La gradation شنو هي؟ كنحاول نستعمل ان مو وكنبقى هذاك لو مو يا اما كنستعمل دوطخ مو بحالو مي كثر منه في الشده او لا قل منه في الشده. نعطيك ان اكزومبل ساهل هذا ليكزومبل دو غراداسيون. باغ اكزومبل كتقول quand je suis entré dans une maison virgule j'avais un doute virgule puis une certitude puis une conviction que la maison est vide. يعني هنا لو ميساج بديت في الاول الشك شويه قناعه شويه تاكيد. j'avais le doute virgule puis la conviction et la certitude que la maison est vide. Sixième figure de style اللي غادي نشوف معاك هي la personnification. La personnification c'est quoi؟ هي كتعطي une caractéristique humaine لواحد l'objet ou là un animal. كنقول par exemple les murs entendent ce que je dis. Les murs n'entendent pas. غير باش نقول لك راه كونكوا راه اتونسيون راه ربما شي واحد كيسمع. اولا un autre exemple كنقولوا une feuille qui tremble. La feuille qui tremble donc راه الانسان هو اللي كيترعد ماشي une feuille. donc عطيت une caractéristique humaine la feuille. très bien هادو هما السبعه اللي كاينين. عندك une remarque خليها لي في ان كومونتير غادي نشرح مازال عده اضافات والله. المهم هذه هي لافان ديال الفيديو. عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش الفيديو ديروا ديسلايك، واهم حاجه تابوناو وبارطاجيو. تشاو.